Unsay masulti ni mo dre? So, dili guys. Dami kami ring lagan guys. Kay nakita nimo ang palibot nga successful kayo. Oh. Pero ni balik kini karon kay diyo ko na mas muobra ron. So mi nga malingaw mi sa mga paglaglaag. Hapo naman so diri mi adto guys. Mani ang tour guide guys. Tour guide mo. Taga Kinayan ni guys. Kinayan mo ni gay-gay dre. Ang duwa guys. Kalmado ra kita guys. Feel the moment guys. Ayan sila guys. Mambang kita guys. James Crematorio. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe I can fly. Puting awaan ni guys. Gani ko magambak ani. Hawa kani. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Guys. Guys, ay guys. Hey guys. I believe I can fly. I believe I can touch. Hey guys, go. Gaya kinang Kusa Vlog, si Kusa Vlog ka guys. Allah! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Kasi nagtapok guys, oh. Shout out sa mga pangayaw pod. So pre shout out sila guys. Nga duwa ka ukoy guys, oh. Nga. Guys. Unsa may nabate niyo nga pag-ambak ninyo dito? Unsa may nabate nimo? Nami sa feeling boss. Nami kay sa feeling. Unsa pag yun? Makawalag stress. Kawalag stress. Unsa may gibate nimo pag-ambak nimo dito? Kulba ginagmay. Oh, kulba ginagmay. Katkat sila ng kahoy, guys. Dira na sila mo katkat ng kahoy. Muambak sila dito, nakambak na guys. Ambak na sila. Lagi na pagkitaan ng mga tao dyan sa lalo, pagkitaan na nila. Pagkitaan na nila. $100 nga ay muambak ka na, 40 taasan na guys, oh, taas ka na dyan. Okay, 1! Gulbaan! Good! 100! Muambak ka, 100! 100! Huwag na yung muambak niya! Bang sila guys, 100 sila guys. Oh, 100! Sila guys, 100. Yeah. Oh, 100. Kinsa pangalan na to? Jan? Where's Jan?